Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lep jalep ki semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alangkong seorang ki ngino makhluk tak biasa lep ki buruk motor pah beri AC dan gula tak biasa AC, tak biasa tetireng soki pas ki buru nang motor pas beri AC. Jadi suara serak-serak kering, benih serak-serak basah, tapi serak-serak kering. Tidak langkung bismillah. Ashabal fadilah wal kurama, para alim al ulama, wabil khusus keluarga besar Madrasah Darussalam Jati Eki, Kecamatan Soca, seja para asatid dan asatidah, para wali murid, seja para undangan
mustami'in mustami'at sebeten kaula amul zaki poci tor syukur patot kerana kaula sareng para ajunan saja ya toraki de Gusti Allah Subhanahu karena seaparing nikmat sateje nikmat saya sekeni otabes raja sakoni otabes banyak panika dari Allah wa ma bikum min ni'matin faminal sateje nikmat panika payakin aba cek panika sateje dari Allah Subhanahu. Thumma idza massakumud durru enalikana kalaben Allah matur nikmat ternyata bedengi darurat takinon akana mangken make ucen susah terparing atul nyimpang ojana amin Allahumma amin fa ilaihi tajurun debuna Allah mun bedah nikmat kabehna ngiba darurat ngiba kesulitan debuna Allah karena nikmat panika dari Allah pabeli boleh deka Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para rabus pada murja asyukur malam mangken kaulaban panjenengan terutama keluarga besar madrasah diniyah mangken mengadakan acara imtihanan. Asyukur polana perjalanan pendidikan proses belajar mengajar nang madrasah diniyah setahun paringi lancar. Anak didik kaulaban panjenengan bisa didik sareng guru madrasah diniyah terus si Andi anak beda si Andi anak beda tulipen ke Allah Ta'ala alhamdulillah paringi Andi anak teginon mun tandi anak susah tegi gampang mentero andi anak geluh niroh lalampana Rasulullah petunjuk Rasulullah enalikana beda sahabat ternyata tak di anak karena debuna Rasulullah muntah di anak peke katoronan maka sahabat pas katanya minta resep dengan Rasulullah benih muntandi anak papa beli tekinon olan beda orang tandi anak la beli coba muntandi anak maka niro sahabat minta ke Rasulullah resep Rasulullah muntero andi anak katipona Rasulullah dua debuna Nabi resep kedua tak berde situng bakna jariyah banyak asadekah
banyak asada polana as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah jariah bisa mailang bala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 ba'na dabuna Rasulullah pa banyak ba'na jariah mau ternyata napa non laksanaaki ongkunon petunjuk Rasulullah. Karena mun petunjuk Rasulullah petotu Rasulullah sadaqa wa'dah, benar apa yang dijanjikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah Bu, Andi Putra ternyata sangat laki kekapi. Kenapa Bu? Sangat laki kapi. Ya menang kitab Bustanul Arifin. Beda setan di anak laki. Beda setan di anak laki. Teroan di anak laki. Nang kitab Bustanul Arifin mentero andi anak laki, maka ba'na jariyah mareh ajanabah sebini edung miring kanan melekok ka kanan kinikah laki. Mun bini berarti sebini panika mare ajanabah biasana sebini panika tedung melekok kacer. Mangkana can bidan, coba tanya ke bidan. Mon posisi peci panika neng kanan biasana laki. Teginon mon neng kacer biasana bini. Allahumma shalli ala Muhammad. Laki otak bebini sepenting andi anak. Ya tinggal cak niro Siti Saroh tak kok tak kuat. Siti Saroh akabin sareng Nabi Ibrahim abid tak akedui putra. Ternyata pas Siti Saroh makon Nabi Ibrahim sobaja keluarga boleh engki panikah pembantunanya mana Siti napa non? Siti Hajar. Pas ternyata Nabi Ibrahim sareng Siti Hajar pas kedui putra nyamanah Nabi tepuk tangan gitu. Nyamanah Nabi Ismail. Lajeng lae pancing panikah ternyata pas Siti Saroh tinglah umur 99. Badering bini umur 99 kata. Siti Saroh umur 99 pas Nabi Ibrahim ampun umur 120 pas paringi putra nyamana siapa kana ya mun tauban ebrina aing. Ayo mun tahu tuli mun sa Ismail gele muso Siti Hajar nah. Ayo mun so Siti Saroh siapa putrana marah emak gele sekelas 6. Serayo Nabi
Nabi Ishaq alaihis. Tepuk tangan dulu. Lokadin to para rabu saja. Nabi Ismail terus akhir di potra pastoron ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doana Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi ajabu ana dakwatu Abi Ibrahim. Engkau teti orang mulja kadaria Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya lantaran doanya Nabi Ibrahim alaihis teti monteroan dia anak abe pabanyak du terutama abah mun akebaya anak cak lepas dari itu cak akebaya anak kata doa sekali tekinon laanan wajelawa tinggal putu ay kongkot aki melolo anan sapa benar anak jadi anak pinter menteroan dia anak yang pinter sukses anak yang soleh dan solihah tebuna Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin maka anak itu dididik diawali dengan tarbiyatul walad qoblal wiladah karena pendidikan yang sukses kepada anak pertama tarbiyatul walad qoblal wiladah pendidikan kepada anak sebelum anak lahir. Nomor 2 tarbiyatul walad pendidikan kepada anak setelah ba'dal wiladah setelah anak lahir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi nang Islam adide anak benih kunkoro tinggal keluar melolo. Tapi diawali engki panikah di awal-awal mun akebaya anak panikah cekur akebay mun bedah bekto seelarang akebaya anak tak oleh akebaya bila bu bekto seelarang kebaya anak bu ayo ba lemah lemjan lemah lembur lebur bakto seelarang akebay anak engki panikah mun malam telasan otabah siang telasan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha tak oleh akebay anak mun akebay anak dalam mata mun maksa akebay anak neng telasan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha maka anak bekal korang otak berlebih gonteng mun gonteng keng pikirna dung beloi mangken nakalupay teti beda ya ger pikir sila anan menolong sa laki bah ngucak kadang ngalak kasapa benar ngalak kasapa benar bah kalupay ka anan Allahumma shalli ala Muhammad
Ya mun telasen katopak tak napa ten. Telasen katopak tak napa. Tekinon. Nih kabar mustajab. Lamun panjenengan agabaya anak, maka diusahakan abah dalam keadaan soce bedenon. Kiai kadinto putrana 13 hafal Quran. Santrena andi anak telo bel kekapi. Ku tak aja habis ke kiai na. Tinggal aja habis ke kiai na pas matur ke kiai. Kiai abdi na kiai anak tenggula bel tak akadia putrana ajunan panika pas hafal Quran kento Ustaz. Kiai. Napa jawab na kiai na? Engko na mun agabay anak tak ben seromben. Kenapa kaito kiai? Abah, engko nak mun agabay anak nak, engko manggil bu nyai na. Nih, agabay anak. Lo jadi jong bah bu nyai na tu di ngala udu jong. Mari ngala udu pas asolat 2 rakaat. Mari asolat nak pas ngatamaki Quran. Pah nguta aku. Pada masuk wadem bian gini. Aku dan bapak tekelemes. Tang bini tak tahu ngaji. Tak lancar. Pah mulai duson. Tak oleh duso. Padahal kiai nah Arya khusus engkau jong benerna. Mun baan lain karena bentak selepel musongko. Mangkana ibadah na kiai tak pada musuh ibadah na santre. Allahumma sholli ala Muhammad. Pah mulai tinggal mulai duson pas aku bayi anak pas kiadu asala sambil aku bayi anak pah ngucap pudu lah pudu itu iya pudu ongku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula panjenengan epangki jak hamil maka terutama enalekana ampun umur 120 areh janin dalam kandungan ibu karena ebekto 120 areh otaba umur 4 bulan Allah Ta'ala ngutus malaikat supaya abri nyabeh kajanin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari abri nyabeh pas Allah ada bu malaikat tulis kontrak hidup dia bayi ini akan hidup di dunia berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Seru tulis ibu tuan nikah senyamai takdir umri. Karena takdir ini berdempak. Situngnya mana takdir azali. Napa takdir azali? Jak sakapinah sebodoh panikah. Apa yang terjadi di alam panikah ampun direncanakan dan ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tak masuk corona, tak masuk mungkin lah tak ada corona, bocor lah tak ada. Teginon, temu lah tak ada segang kui masker pun.
Mangkan masker gulai sabe nih ga. Ma etole tadi sing nganggo masker jan gula. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebeda mangken kun penyakit tering bini, penyakit napa? Penyakit namarona. Karena reng binin andi penyakit namarona kalakena, maka lakena menjadi merana. Bener. Awaleng mun reng bini lana marona, reng laki tua kulapku. Mangkana Nabi Adam alaihissalam doa ke Allah Ta'ala, ya Allah terejawabina abdina dari orang bini sematuaan kulapku. Ada remah sema sumpeken reng laki benya tau ning nang kanto nang coba taginon kun tara kamantan da asale na mulolo tagi bener tada mangken malarat beda orang bini senirwah sepada Siti Khadijah. Oning Bu Siti Khadijah Bu. Oning sepada Allahumma shalli ala Muhammad. Orang bini selakar bi Rasulullah panika ekemani saing kedori bagus Siti Khadijah. Saing ke Rasulullah enalekan Siti Khadijah seda pas dikenal dengan istilah tahun duka cita atau amul husni. Allahumma shalli ala Muhammad. Kabeh dori bagus. Dari kamu bagus Ustaz. Bagus Siti Khadijah ternyata. Kenapa? Siti Khadijah penuh dengan pengorbanan demi Rasulullah. Pengorbanan harta. Dia awal-awal kawin dengan Rasulullah. Kekayaannya 2/3 kekayaan Mekah itu miliknya Siti Khadijah. Tapi sampun kawin dengan Rasulullah, ternyata harta itu dihabiskan dengan dia untuk membahagiakan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sitong saat Rasulullah asaren epo kang bahasa kasar epo kang Siti Khadijah pernah bapak-bapak asaren arebe pernah. Aduh Bu pernah rakan suruh asaren nang po kang Bu paling mun mantan anyar kun. Ya mun mantan anyar dori na lebur kasi laki sampai beda foto lang tulang ruwa. Bener. Beda foto. Mun mangken malah tada ring bini atulang laki na cok latuwatat berarti dah tak cinta. Malah ring bini mangken si atulang laki na nantos laki na stroke. Tinggal stroke itu lang bani kasih sayang tapi pok-tapok tuli. Bener. Tapi tak ada mun kantor. Jok selaki kita stroke. Lah ternyata nalekon Rasulullah saren rebana Siti Khadijah pas ternyata Rasulullah Siti Khadijah ternyata pas mular saya kenyap-nyap aing sojan ke Rasulullah ngecit pas atanya dek ke Siti Khadijah mun reng laki bagus non reng binin nangis tanya aki takut orang belen bedebu tanya aki ini reng laki bagus
Tanya aki bi Rasulullah. Siti Khadijah panjenengan makmular pola kastaki ala kekula senika Rasulullah. Punten Rasulullah. Gula dari bangganya Rasulullah. Ternyata harta gula makin ternyata habis demi membahagiakan ajunan Rasulullah dan demi meninggikan ajaran agama Allahumma salli ala Muhammad. Ni kepada saya keebek tu sedana maka Siti Khadijah panikah kirim kain kafan dari surga engki panikah malaikat Jibril ngibadah Rasulullah 5 kain kafan sidong dak Siti Khadijah sidua dak Rasulullah telak ke Siti Fatimah 4 dak Sayyidina Ali 5 dak dak Hasan Husain kata apa Sayyidina Husain barabu saja Sayyidina panikah penggal leherah sarang musona Allahumma shalli ala Muhammad. Nika muntetia orang bini lakar penuh perjuangan untuk membahagiakan lah barabus pada mulja teti saja nama nikah ampun etan tuaki sarang Allah subhanahu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah Allah merencanakan. Tapi rencana Allah itu bisa berubah. Panjenengan andi anak sanapa bisa yoga. Panjenengan andi anak pinter, panjenengan andi anak putu bisa yoga. Dengan apa? La yaruddul qada illa du'a. Tada sebisa ngubah katantona Allah takdir Allah kecuali mabenya mangkana mangken menikah arang sarang terutama panjenengan sarang para guru para reng sepuh santre doa ke Allah Ta'ala terutama pendidikan ng madrasah diniyah Darussalam paling lancar paling barokah lembagana paling barokah para siswana paling barokah para guru Allahumma shalli ala Muhammad. Karena beda non beda kak dinto pondok mulja santrena alumnina ternyata mulja banyak mengeluarkan santri-santri ulama-ulama besar dan terus terang juga keluarganya mulja nak potona dari pondok panika mulja ternyata napa non ternyata sejarahna ternyata bengesepona ring sepo bini na panika atapanon apasah 3 tahun setahun kaangkuy barokana ponduka setahun parang muka-muka parang barokah pada para santrena ben setahun parang barokah katoronanna ben alhamdulillah nun kataronanna panika ternyata mangken ponduka raja tapeta Banyuanyar Barat Banyuanyar Timur bede ternyata bengesepona nikah apa telo tahun setahun untuk pondok setahun untuk santre setahun untuk keturunan Allahumma sholli ala Muhammad. Lakar muntero orang nikah mulja maka menunjukkan Imam Syafi'i maka ngiatut walibin sebuaki muntero mulja orang jeria pabenya atapah melalui apa sah bu pasaki potrana bu tore kata mak bisa ngaber kata nikah non bisa ngaber atapah jadi kata atapah pas jadi berbu bener olah setero ngabra
atapa dadi kertanuker ternyata tineken pas dadi napa keper ajam ngirmi muntero ternyata tong rabbe tedes teginon maka ajam panikah selama belas hari tak turun dari patara aduh mulai turun melolo paling setedes situng bener sami ternyata manusia muntero muljeeh pa banyak apasah ben enale kana apasah tak bekal itulah doana terutama enale kana orang jadi apasah ya muntelasun je apasah muntelasun tak oleh apa haram ya makin lebur apasah mun Idul Fitri Idul Adha haram apasah Allahumma shalli ala Muhammad lah ternyata pas bedanya mana takdir umri Allah Ta'ala bekal nantuaki nasib benak kanak panika nasib bekau leban panjenengan etan tuaki diumumkan oleh Allah saampun malaikat ampun nyaba over 120 hari 4 bulan dalam kandungan maka pas Allah ajabu malaikat oleh Ria berempat yang akan hidup di dunia Arya masuk anak pinter panja Arya masuk anak bagus panja Arya ahli surga panja Arya ahli neraka tulis bakto panika mangga panjenengan umur 4 bulan mun bisa salamet nyaman ngapati teginon menang coba menang kantos sebanyak 7 bulan teginon tegin sebagus nikah 4 bulan ben 7 bulan teginon apa mon 4 bulan panikah adua aki muka anak kaito nasib bagus Allahumma shalli ala Muhammad mun 7 bulan panikah nikahnya lameti anak muka lancar dalam lahir karena nih sakonin reng ngandung panikah 6 paling banyak reng ngandung sana apa pak? Pak tahun jadi paling adi reng ngandung nikah Pak tahun aku tak teka asongot tak kira tak tahu mana Allahumma shalli ala Muhammad lah tingpon sani kepada Abu Sajah nikahnya mana tarbiyatul walad pendidikan kepada anak sebelum anak dilahirkan lah tinggal lahir panikanun barunya mana tarbiyatul walad pendidikan kepada anak ba'dal wiladah saampun anak lahir ampun mulai pun nikah nikah terutama peran seorang ibu karena dawuh Nabi al jannatu tahta aqdamil ummahat suarga anak masa depan anak jadi anak pinter anak jadi bintang pelajar tergantung didikan seorang ibu artinya di bawah telapak kaki ibu kuah di bawah langkah-langkah pendidikan seorang ibu Allahumma shalli ala Muhammad beda anak ibu di Malaysia nih loh
Coba celing sampai nang YouTube. Ada anak Malaysia umur 2 tahun hafal Quran 43 surat. Beda kan toh? Beda. Anak umur 2 tahun hafal Quran 43 surat. Malah ya tes nang YouTube ni tes anak Malaysia. Ya tes surat Al-Waqi'ah. Ternyata pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil. Terus sampai hafal. Umur 2 tahun. Beda kan toh? Beda. Beda. Ternyata melarat. Ternyata tintanya akikah ummina kok bisa hafal bu anak panjenengan dalam masa 2 tahun. Ternyata napanon engki mata hafal lah. Cok gula nikah terus terang. Anak saya nyusoy selama 2 tahun. Anak mau nyusoy anak bu 2 tahun bu betul. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidai ilayyal masir. Menyapi anak amarin anak panika betul duta. Nang kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam mun anak sampai ibu jeung aja nyosoy anak sampai 2 tahun maka manfaatnya hikmana kepada anak engki panika anaknya akan cerdas. Nomor 2, anaknya akan kebal dari penyakit. Nomor 3, karakternya ibu, wataknya ibu akan turun kepada anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata apa non? Anak Malaysia ni kanon terus terang hafal. Engki mata hafal lah. Cering ni kabi gula. Gula mun nyusoy nana. Bi gula baca Quran. Mun sampean kan punten. Taginon. Eke cungi. Eke cu. Tahu ning mereka toh. Teng coba. Anak nangis ternyata benih maca Quran. Dung-dung anak Jaluddin muntah tedung cemu nah kok kecemu anan lah teginon kan banyak anak pareng lambak mak banyak takut kacin-cacin teginon reng lambak banyak takut kacin boleh apa bireng tuana mun malam Jumat eko takut cinta tedung tinta kan mun malam Jumat tedung tinta tedung tinggal tedung anan tinta tina masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kepada Rabu saja. Jadi terutama ibu, manggana ibu kan itu kepada Rabu saja. Paparaten anak, coba banyak bu siwi. Mulai mangken ini terus terang. Banyak wanita ingin jadi wanita karir, ternyata dia lupa kewajibannya. Lupa kepada apa kewajibannya? Lupa mendidik anak, lupa kepada suaminya. Suami nalatek lagi ni sekele. Apa? Boleh lebih ini nala sibuk.
Bani wanita karir non. Seka oleh wanita kalir. Mangkana cak lagi nanti latih sekali. Minta latih beri. Islingku. Teginon. Anak latih didik sekali. Lalu aku melolong. Anak ni cina didik. Jadi anak durhaka. Teginon. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, mari kento pasti ngaraja sakoni pasakolah ke madrasah. Lagi, lenang madrasah nikah untuk sukses debuna Imam Syafi'i muntero sukses seanak engki panikah nomor situng akhi lantana lal ilma illa bisittatin kan sakit begini tang teretan Dewan Imam Syafi'i muntero sukses pendidikan madrasah ibtidai di diniyah panika Darussalam nomor situng apa kotu dakaun anak-anak cerdas guruna juga cerdas Allahumma shalli ala Muhammad benih kena cerdas guruna kreatif malaika anak nikah ternyata menggunakan metode yang bisa anak cepat pinter lambe melarat dengan ngaji teginon bener lambe melarat si tawang lah 6 kita tahu ngaji mungkin TK lah pinter ngaji anak pamak pinter ngaji ternyata mungkin guru sudah punya metode cepat membaca Al-Qur'an ngakui metode apa kan tuh tartila Umi guru ngakuin apa nang TK ya dikenal lagi nikah ngakui metode non mungkin non mon metode tartila mon lambat non mak tawa ngaji joreng kiai nah sambil aku bacot nang sanika bener ya boleh Bismillahirrahmanirrahim tak lem tepak non akun masengong Bismillahirrahmanirrahim ada apa cok takut kening bacot Bismillahirrahmanirrahim lagi mun mangken non mata cepet jenak-anak jak beda laguna Bismillahirrahmanirrahim nak kana relax cotong mudateng kana relax gula mun ngajar guru-guru TK mun natar Bismillah nah kana Bismillah bener bu tadi mangken nak kana benter tekan dengan pola nang ngakui lagu anapa karena manusia panika andi sifat nyamana estetika sifat keindahan lebur kagu lagu Allahumma shalli ala Muhammad nak kana nih kita apar selawat naria coba bareng-bareng Allahumma benih Allahumma sholli salatan coba Allahumma sholli ka ayo nak kana ayo pasaman taman Muhammad niladi tanhalu wa tanfariju wa tuqadha
wa husnul wa yustasqal biwajhihil wa ala wa sahbihi basmi adadi kulli birah una kanan enter ring sepaw na tepuk tangan mata hafal lah mungkin nak ni Asmaul Husna hafal pun Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minun kan sedikit gini makin nikah cepat pun maca Quran cepat ngangkui nikah nun ngangkui irama Allahumma shalli ala Muhammad nikah para Rabu saja ya penuh semangat makanya hirsun sebab Imam Syafi'i mun ba'na jariyah lakar betul-betul terocet si orang sukses hirsun semangat kita di dalam belajar terutama ijtihadun bersungguh-sungguh dalam kita belajar Allahumma shalli ala Muhammad ya caru kaburu teginon caru kabu biasa panjenengan tak oleh putus asa engki orang Aceh nikah butuh ketelatenan terutama guru kacipun apa niruah malaikat Jibril terutama di dalam mendidik makon Rasulullah baktona Rasulullah turun ayat pertama Rasulullah berdenang gua Hira turunlah malaikat Jibril untuk memberikan wahyu pertama surat Al-Alaq dari situng sampai lema. Nah pada buna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah pada buna Nabi ana mabikori gula malaikat Jibril taoning macah maka dalam Nabi beranak malaikat Jibril Rasulullah dipeluk beni congkot aki an bade mangken bu ibu ting anane bade tak tu dengar teh oh gu baik congkot aki anan sapa beuna ngada kasapa mun tak ngada kampun ben kapaan teh ginon niki para Rabu saja. Nah, setiap mereka terutama engki di anak terutama engki mereka modal anak disiapkan terutama panjenengan modal anak terutama biar jadi orang alim engki mereka bermodal engki mereka bahasa Arab paneka pamantep karena Quran paneka berbahasa Arab. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai maca bahasa Arab terutama maca Quran ngangkui huruf Latin. Orang na bedenon. Anak lah dia sekolah ajar GB. Ternyata lah SMA todus segala musolla, todus segala angkara, todus semon juga. GB tak tahu ngaji, ku tak pas ajar non ngangkui huruf Latin kita. Cak kun saya tahu huruf Latin. Ternyata napa non? Ya tepak biado nyaman. Alhamdulillahi rabbil alamin.
tepak di budi non. Tinggal tepak kadot. Kadot ni kan DL. Nang Latin tu non DL. Pas tepak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada makmum maburuh amang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya mun panjenengan toreh terutama debuna Imam Syafi'i wa suhbatu ustadin pasemak ka guruna terutama hormat guruna tak langkong reng sepo panika mun anan keneng kutek bi guruna bani para kara aki non lagi panjenengan oning kasusnya diholil pun kalan ebek to kepanika pasrae putrana mun tak klero mangken kejenggong kento ada mak pasra aki dak diholil pun kalan ka ento kiae anak cen gula ka pasra ka panjenengan pada mak bisaos sareng ajunan anak gula ka itu gula pasra abbe pas esep put bi diholil kebak mat nona ni reng sepon ada remak beban kan pasrakang kok kan bari gila apa janang kok iku wa bengki ku tidak remak taun ning mun reng kantung ramun bahana mat itu kinon tapi cek reng ke holil bengkalan waliullah lale muleban apa jan ko anan dia tingla mule non apa ternyata putra aku tak amain ama keng ustad kantor hikal cek niro ke holil bengkalan takut tuwakan ongku para karaaki sana ginon hormat guru terutama kelak anak-anak saya masuk bintang pelajar guruna ta'dimi hormati sabab debuna Rasulullah nalekana santri jiria ternyata meremehkan gurunya karena mangken nikah ternyata banyak orang nikah ternyata muntuk tinggal alim kalau pai ke guruna terutama ke guru ngaji nah guru tolanga saya ngaji banyak kalau pai kadang nyinyi apa ruah cok tak alim jo iku kadang beda mulai orang nikah debuna Rasulullah saya riwayatnya sareng Imam Ahmad Al-Baihaqi panika jebuaki pasera santri murid ini kan meremehkan gurunya tak ingat sekali ke guruna maka Allah akan menurunkan 3 adab kepada santri kento kepada siswa kento nah pasti pertama orang yang tidak menghormat gurunya maka bi Allah Ta'ala bekal copek rezekina benih miskin non rezekina tak masuk apa bagi banyak soki mon sokina romana lantai telok geng tak pernah depak ke lantai telokan arapa bi Allah Ta'ala beri penyakit toot merasakan anda merasakan banyak sapena banyak mbian tapi nalekan nyampi sampai benembi ternyata ting petabari iya pak jananan ternyata napa lala engkau jangan neng engkau kun corona saya cekung bentahu Allahumma shalli ala Muhammad nomor 2 bala dari Allah Ta'ala dak ka santri setak hormat ke guruna terutama guru tolang nih kan hon guru sing ngaji ni pertama ngaji nih terutama guru madrasah nih kareng mangken nikah ternyata mung kada gula niku sekecok ya mencari salaman niku sekecok gula sabi nikah didik nak kanak nih ni guru madrasah nih aduh ya kalau pae kadang cengung-ceng kitere malim salimah bedeng
lem salim kita re mundin guru na terema mun parlo tambahi eki acara au bakan laku ngarare terema mundin guru na boleh compok senika mundin guru na terema mun parlo banyare borokana guru maksa tatara pakala deki tambahi ateraki beda ada melarat celakar malas nih andi sempat cer Tebuna Rasulullah mon bada santre jadi ya bengal ke guru malah bodoh apar karaki guruna janginnya ke guruna maka ilmuna tak bekal barokah benih pucunon penter mon penterah kengkun koro penter congoco oreng karena sering congoco oreng maka orang jadi ya masuk ke penjara Allahumma shalli ala Muhammad. Saya terakhir kepada Nabi mon beda orang tak ngormat ke guruna maka orang panika yakhruju minal ard bi ghairi iman dia akan mati meninggalkan bumi kalau dia ingkar kepada Allah alias masuk neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki para mustajab tingereng kau leban panjenengan terutama tak langkong le guru nanika guru karena guru kainto berada di anak non berada di anak-anak menikah terutama anak-anak di kelas itu aduh jangan boleh terus terang jompo nih ya Allah santren nikah bodoh sih di masjid akemi lancar lagi senikah mau jadi rumah lagi mun panjenengan jompon man menyaman kadang guru dek gengeng kira kala bener non del model televisi jasa TV mun gangguan ternyata napa antena ibike patepa antena kenting lah TV na ternyata antena bagus TV na ternyata ada gangguan bodoh ngunyung antena ada pada sogini kadang manusia makin panika ternyata tak engak ka guruna mangkana nyereng kau leban panjenengan mun terus dadi orang mulja karena guru panika bekela ring sepodua bengal ka guru pada bengal musuh karing sepodua mon orang jadi bengal karing sepodua tak masuk ada durhaka karing sepodua dan bahasa Arab akul walidain ceraka karing sepodua pabanyak non amala lapa banyak sholat ya pabanyak pasana percuma non mun pegak soring sepodua pakun neraka angus karena wa fasadu datil bain hiyal haliko mon orang jiria sak arosak mapegak hubungan terutama soring sepodua nah maka orang jiria hiyal haliko angus amalan ibadah angus artinya mati beliaunya kalaban su'ul khotimah malah dulu Nabi mon orang akul walidain ceraka kalian sepuh dua maka dulu Rasulullah la yaro wajahi bak najriya tak bekal ngatelang ko artinya tak bekal masuk swarga Allahumma shalli ala Muhammad. Aku nikah ampun pukul 11 lebat 20 menit. Ampun cukup lagi? Iki saporana anak pun sejam lebih. Ya bersambung di channel yang sama. Sepenting tore kaulaban panjenengan tingkatkan pendidikan karena kaulaban panjenengan panika innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
Allah tak bakal ngubah setong kaum jeria kecuali kaum je ngubah patepak pendidikanna terutama tore reng sepo adukung karena suksesnya pendidikan engki paneka benikun pangaterona guruna benikun pangaterona anakna tapi juga nan didukung terutama reng sepo dua terutama juga pamarentah ampun sekatel segak dinto muka-muka si ampun pada Pak sareng abdina asareng hidayahna Allah banakna oleh ilmu si bermanfaat amin amin ya rabbal alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.